Yun pala yung motor ko guys. Ito yung Honda Click guys. Ayan guys, oh. Honda Click guys. Sniper guys. Ito yung sniper ko guys. Ito pala yung motor ng kapatid ko guys. Minaka-symbol pa yung isa. Yung pula naman flat lang guys. Dito ako ngayon sa bukid guys. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Lakad tayo guys pa uwi. Ilsada namin guys, wala pa rin pagbabago. Ganito pa rin, oh. Dati pa rin. Always me. Yan guys, so yung kalapati ng anak ko guys. Ang alaga na yung kalapati guys. Ayan. Sa bubong guys. Yan guys, oh. Yes, yung bukid dito guys.